श्रेणी पंचम विषय साहित्य कुसुम प्रसंग फूल शिक्षण फलाफल शुणिथिबा किंबा पढ़िथिबा लेखा गुड़िकर हास्य साहसिक सामाजिक आदि विषय आधारित गल्प कविता विषय वस्तु घटनावली चित्र चरित्र शीर्षक आदि विषय आलोचना करिवे प्रश्न पचारिवे निजर स्वतंत्र टिप्पणी देवे निज कथा पाई जुक्ति करिवे सिद्धांत उपनीत हेबे अपरिचित शब्द गुड़िकर अर्थ शब्दकोशरू खोजिबे। सुप्रभात पिलामाने भल अछ तो? हाँ अच्छा ताहेले आरंभ करिबा। सबुठु सुंदर सबुठु कोमल पवन रीता बास्ना भरी जाए केते निरीमल मनमोहक से बगीचे फुटी बासे कुह कुह पिलामाने किस से फूल फूल फूल। हाँ ठीक कहिच से होची फूल। पिलामाने एबे आमे फूल विषय कथाबार्ता हेबा। पिलामाने कहिल फूल केउठी देखिच? घरे रास्ता कड़े स्कूल बगीचारे पोखरी रे जंगल रे टीवी रे। तुम मानकु फूल किपरि लागे? भल लागे सुंदर लागे खुशी लागे। तुम मानकु फूल काहेकि एते भल लागे? फूलर बहुत सुंदर बास्ना फूल देखा सुंदर। पिला माने कहिल सब फूल कौन बास्ना हुए? हाँ ना। अच्छा कहिल केउ फूल बास्ना हुए केउ फूल बास्ना हुए नहीं? मल्ली चंपा बास्ना हुए टगर बास्ना हुए नहीं। अच्छा पिला माने आज तुमर साहित्य कुसुम बहिर गोटे सुंदर प्रसंग फूल कविताटी को पढ़िबा। फूल कविता पढ़िबा पूर्व यहाँ जे लिखिचंती सेही महान कवि विषय रे आलोचना करिबा। से होचंती पंडित मृत्युंजय रथ। तांको जन्म 1882 मसीहा मे मास 14 तारिख रे होइतिला। तांकर कालजयी रचना गुड़िक मध्य विक्रमवर्षी मुद्राक्षस मुच्छकटिक बेणी संहार संस्कृत नाटक को ओडिया रे एवं अद्भुत परिणाम उपन्यास कर्मयोगी गौरीशंकर शारल चरित सरल ओडिया अभिधान सुखबोध व्याकरण इत्यादि पुस्तक रचना करी ओडिया साहित्य को परिपृष्ट करिसेंती। आस एबे फूल कवितार 3टी पद को आवृत्ति करिबा। मो बास गछरे लोटा बुदारे साग शिउली रे घास हुड़ारे मुथाए पर्वते जलस्थल रे बने उपवने कूल कंदरे मुथाए कुंजरे मंदिर पासे संज सकाळ रे मु फुटी भासे। अच्छा कहिल कविताटी आवृत्ति करी
କିପରି ଲାଗିଲା? ମୋ ବାସ ଗଛରେ ଲଟା ବୁଦାରେ ଶାଗ ଶିଉଳିରେ ଘାସ ହୁଡ଼ାରେ ମୁଁ ଥାଏ ପର୍ବତେ ଜଳସ୍ଥଳରେ ବନେ ଉପବନେ କୂଳ କନ୍ଦରେ ମୁଁ ଥାଏ କୁଞ୍ଜରେ ମନ୍ଦିର ପାଶେ ସଞ୍ଜ ସକାଳରେ ମୁଁ ଫୁଟି ଭାସେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, କବିତାଟି ଆବୃତ୍ତି କରି କିପରି ଲାଗିଲା? ଭଲ। ହଁ, ଆସ କବିତାରେ ଥିବା ଅପରିଚିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଓ ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶିଉଳି, ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ି ଚଟାଣ ଓ ଗଛରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପରସ୍ତ। ହୁଡ଼ା, ବିଲ ହୁଡ଼ା। କନ୍ଦରେ, ଗୁମ୍ଫା, କୁଞ୍ଜରେ, ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଲତାଳିଆ ଫୁଲ ଗଛକୁ କୁଡ଼ିଆ ଭଳି ସଜାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ। ପାଶେ, ପାଖରେ। ବନେ, ଜଙ୍ଗଲ। ଆମେ ତ ଅପରିଚିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏବେ ଆସ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପଦ, ଫୁଲର ବାସ୍ନା ସବୁଠି ଥାଏ। ଫୁଲ ଫୁଟି ଗଛରେ, ଲଟାରେ, ବୁଦାରେ, ଶାଗରେ, ଶିଉଳିରେ, ଘାସ ହୁଡ଼ାରେ ସବୁଠି ମହକି ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ, ଫୁଲ ଫୁଟି ପର୍ବତ କଡ଼ରେ, ଜଳରେ, ଜଙ୍ଗଲରେ, ନଦୀ କୂଳରେ, ଗୁମ୍ଫାରେ ମଧ୍ୟ ମହକି ଥାଏ। ତୃତୀୟ ପଦ, ସକାଳ ସଞ୍ଜରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ତାର ବାସ୍ନା ମନ୍ଦିରରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ବଗିଚାରେ ମଧ୍ୟ ମହକି ଥାଏ। ଆମେ ଓ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲେ। ଏବେ କୁହ, ତୁମର ଫୁଲକୁ ନେଇ ଭାବନା କ'ଣ? ହଁ ପିଲାମାନେ, ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର, କୋମଳ, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଥାଏ। ଫୁଲ ତୁମ ଜୀବନକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ? ଫୁଲର ମହକରେ ଚାରିଦିଗ ମହକି ଯାଏ। ଫୁଲ ଦେଖିଲେ ମୁହଁରେ ହସ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଆସେ। ମନ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଏ। ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ମନରୁ ସବୁ ଦୁଃଖ, ଶୋକ, ମାନସିକ ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଫୁଲ ପରି କୋମଳ, ନିର୍ମଳ ଓ ପବିତ୍ର ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଶ୍ନ 1, ପଦର ଖାଲି ଅଂଶ ପୂରଣ କରିବା। ମୁଁ ଥାଏ ପର୍ବତେ ଡ୍ୟାସ୍। ଉତ୍ତର, ଜଳସ୍ଥଳରେ। ଡ୍ୟାସ୍ କୂଳରେ କନ୍ଦରେ। ଉତ୍ତର, ବନେ ଉପବନେ। ପ୍ରଶ୍ନ 2, ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଟି ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାହା ପାଖ ବନ୍ଧନୀରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ଠିକ୍ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ମୋ ବାସ ଗଛରେ ଲଟା ବୁଦାରେ। ବାସ୍ନା, ରହିବା ସ୍ଥାନ। ଉତ୍ତର, ବାସ୍ନା। ବନେ ଉପବନେ, କୂଳ କନ୍ଦରେ। ପାଦରେ, ଗୁମ୍ଫାରେ। ଉତ୍ତର, ଗୁମ୍ଫାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 3, ତଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ପବନ କେତେବେଳେ ମହକିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଫୁଲ ଫୁଟି ବାସିଲେ ପବନ ମହକିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।